नमस्कार दर्शक बंधु के न्यूज गोटे लाइव पेज को आपण समस्त को स्वागत। आप बर्तमान अच्छा पियाज किलो जो 35 टंका से जगह आम उपस्थित अच्छा एठार पियाज किलो एत सस्तार जो मिलूँ से लोकंर भिड़ भी जमी आम से भिड़ भितर को पशिया पूर्व आपण मान प्रथम तार दृश्य देखा लोकंर भिड़र दृश्य देखा आम लोकों प्रतिक्रिया नवा कौन रही से प्रतिक्रिया 35 टंकार पाइबार केते खुशी अच्छा आम देखा चलतु जीवा जे पियाज किलो 35 टंका तापाई केते भिड़ अच्छे पुणी बाड़िया पिटा हो माने जिनस भी ना पियाज बोधे सरी आसला तथापि चलतु आम जा कथा हवा। दर्शक बंधु ये हूँ यही देखु पियाज किलो 35 टंकार लोकंर भिड़ यही देखिपुंट पियाज किलो 35 टंका पियाजर एटी माने आउ रही कम पियाज रही आपड़ देखिपुंट पियाज किलो बंधा हो पैकेट हो ता भितर धाड़ी बांधी अनेक लोक गोटी गोटी की लोक धाड़ी बांधी आपड़ देखुं निश्चित भाव जे पियाज किलो 35 टंका केमिति दाढ़ी पूरा धाड़ी लंबी आपड़ देखुं अनेक लोक बाड़िया पिटा हबार लगी देखुं सी कौच मत दियो सी कौच मत दियो किए कौच मत दियो पियाज किलो 35 टंका तेणु जी पारा सी टंका धरिकी हाथ बढ़ई देखुं आपण एटी किए साइड रे किए एपटे किए भाईना कहूँ आपण देखुं केमिति भिड़ लोक ठेला पेला होती जो भली भाव में भिड़ जमी जड़े बैग धरी बैग रे टंका भर्ती कर पियाज बंधा थुआई पॉलिथिन भितर लोक टंका बढ़ई दौरान आपण देखिपुंट भिड़ ए भिड़ लोकंकर धाड़ी लंबी पूरा लाइन रे लोक अच्छा 35 टंका पियाज किलो जो मैंने लाइन रे आसवे से ही दिज्व जो मैंने लाइन रे नथिबे से पियाज दिज्वनी सी आउ गोटे नियम से नियम भितर 35 टंकार किए 2 किलो किए 5 किलो बोही नौ सरीगला मु देखुली तेणु ये हूँ पियाज एटी लोकंर जो भिड़ जमी से भिड़ भितर आम थे पशिवा देखु समस्त हाथ में पियाज मैडम को परिचय नवा मैडम टे पचारा मैडम लुचिले आउ लाज करुँच तेरे दर्शक बंधु ये हूँ पियाज जो लोक किणापी देखुं केमी बाड़िया पिटा ठेला पेला होती एपटे टंका बढ़ई एपटे भी टंका बढ़ई लोक लाइन रे रही जो लोक मान देखुं लाइन रे रही अनेक लोक लाइन रे अच्छा से लाइन भितर पियाज कहीं बाड़िया पिटा होती ना 35 टंका बोली 35 टंका कौन किए दौर कौन है जो माने दौरान प्रतिक्रिया नवा आम लोक सी प्रथम बुझाऊँ जी लाइन रे आम टे भाई एक्चुअली पियाज टे रेट कम रोचे मार्केट अपेक्षा केते टंका मार्केट 60 टका किलो अच्छी ये केते ये कहते तो 35 टका लेखा कोठु आनी एटा कौन कहते गवर्नमेंट तरफ मिलूँ गवर्नमेंट सेटा तो आम कहीपरूनी से जी दबा लोक सी जानी थे। अच्छा आम आउ जनकर प्रतिक्रिया नवा भाई आपन धाड़ी रे कहीं पियाज कम रेट रे मिलुची नवा में पेट्रोल पकाउतिले एठी पळे सुनी की कोठ ना ना ड्यूटी सरला तो जाउथिली घर को रास्ता दिस इज गिवन बाय कन्ज्यूमर फोरम। अच्छा गोटे कथा कहंतु आगे लोकनाथ पट्टनायक एठी धाड़ी रे कोन पियाज नेबा पाई पियाज आपन बाहर कोन केते टंका केते 70 टका लगे एठी 35 टका लगे तो अधा रेट रे पाउछ आगे आगे अच्छा एटा कहा आगे कहा तरफुर पियाज ए सिपेट तरफ तरफुर तो गोटे कथा रही जे एटा जहा तरफुर पियाज मिलू देखुं समस्ते बोही नौ पियाज 4 किलो 5 किलो देखु से भाई को हाथ में भाई टिके अपन केते किलो नेले
ये 3 ଜଣଙ୍କର କିଲେ କିଲେ ଜଣଙ୍କର 2 କିଲେ ଆଉ 4 କିଲେ। କଣ ଏତେ ଗୁଡାଏ ପିଆଜ କାହିଁକି ନେଲେ? ନାଇଁ 4 ଜଣ ନେବେ, 4 ଜଣ ନେବେ। ଏଇ ଯୋଉ ପିଆଜ ନେଲେ ବାହାରେ କେତେ ଟଙ୍କା? ବାହାରେ 60 ଟଙ୍କା, ଆପଣ କେତେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ? 35 ଟଙ୍କା। କିଲୋ 35 ଟଙ୍କାରେ ଦେଲେ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ହଁ ଆଜ୍ଞା ମିଳୁଛି ଶସ୍ତାରେ ଟିକେ। ଏଠି ଗୋଟେ ଲାଇନ ଲମିଲାଣି, ଏ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏଠି ବି ଭିଡ ଜମିଲାଣି। ଯିଏ ଲାଇନରେ ରହିବ ସେଇମାନେ ହିଁ ଆପଣ ଲୋକ ବି ବାଡିଆ ପିଟା ହେଲେଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ବୋହି ନେଲେ 4-5 କିଲୋ ଲେଖାଏଁ ସମସ୍ତେ ବୋହି ନଉଛନ୍ତି ପିଆଜ, ତା ଭିତରେ ବି ମିଳୁନି, ଲୋକଙ୍କର ଲାଇନ ଲାଗିଛି। ଏଇଟା କୋଉଠୁ କାହା ତରଫରୁ ମିଳୁଛି ଟିକେ କହିଦିଅ। ଏପଟେ ପରିବା ଦୋକାନ, କିନ୍ତୁ ଏପଟେ ଭିଡ। ପରିବା ଦୋକାନରେ ପିଆଜ କିଲୋ ପିଆଜ ବୋଧେ ରଖିନାହାନ୍ତି, ଏଇଠି ପିଆଜ ଅଛି। ଆମେ ଭାଇଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ଭାଇ ଆପଣଙ୍କର ପରିବା ଦୋକାନୀ ସେ ଜଣେ ନାଁ ଟିକେ ସେଇଟା କହିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ବିଦେଶୀ। ଆପଣ ପିଆଜ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି, କେତେ କିଲୋ ଦଉଛନ୍ତି? ପିଆଜ ଆଜ୍ଞା 70। ପିଆଜ କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା, 70 ସେଇଠି ତ 35 ଟଙ୍କାରେ ଦଉଛନ୍ତି। ସେଟା ଆଜ୍ଞା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର, ଏଇଟା ଆମ ପ୍ରାଇଭେଟ। ପ୍ରାଇଭେଟ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆଉ ପ୍ରାଇଭେଟ ଭିତରେ କେତେ ଫରକ। ଇଏ ଭାଇ ରଖିଛନ୍ତି କିଲୋ ପିଆଜ ରଖିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କିଲୋ କିଲୋ ପିଆଜ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠି ବହୁତ ଗୁଡେ ପିଆଜ ରଖିଛନ୍ତି, କିଲୋ 70 ଟଙ୍କା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏଠି 35 ଟଙ୍କାରେ ମିଳୁଛି, ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉଁ, ମାନେ ଭିଡ ଜମିବ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଭିଡ ଜମିଛି କେବଳ ପିଆଜ କିଲୋ 35 ଟଙ୍କାକୁ ନେଇକି। ଏ ଭାଇ ଭାଇ ଲାଣି ପିଆଜ ନଉଛୁ ଆଉ କଣ ନଉଛନ୍ତି? ବାହାରେ କେତେ ଟଙ୍କା କିଲୋ? 70-80 ଟଙ୍କା ଆଉ। ଏଠି କଣ ସବୁଦିନ ମିଳୁଛି? ନାଇଁ ନା କାଁ ବା କେତେବେଳେ ଆସୁଛି ନଉଛୁ ଆଉ। କେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି, କେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଆସେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଚ୍ଛା, ବାହାରେ ଯୋଉ କିଣିଲେ 70 ଟଙ୍କା କେତେ ଟଙ୍କା? 70-60। ଆଚ୍ଛା, ଯୋଉମାନେ ଲାଇନରେ, ସେଇ ଲାଇନ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିବ ସେମାନେ ପାଇବେ, ଯିଏ ଲାଇନ ବାହାରେ ଯିବ ସେମାନେ ପାଇବେନି। ଇଏ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଜି କିଣିଲୁ ବା 70, କିଲୋ 2 କିଲୋକୁ 70, 2 କିଲୋ 70, ବାହାରେ କିଲୋ ବାହାରେ କିଲୋ 60-70। ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ଭିତରେ ନାଇଁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଲ ଅଛି କଣ ଆପଣ ଦେଖିବା। ଆମେ ଟିକେ ଦେଖିନବା ବି, ବାହାରେ ପିଆଜ ଅଛି ନା ଆଉ କଣ ଅଛି, ଆମେ ଟିକେ ବି ତାକୁ ବି ଦେଖିବା। ଚଳିବ, ବେଶୀ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଛୋଟ ବଡ ମିଶିକି ଆଉ। ଛୋଟ ବଡ ମିଶିକି, କିନ୍ତୁ ପିଆଜ ଅଛି, ପିଆଜ ହିଁ ଅଛି। ତଳେ ଦେଖିବା କଣ ଅଛି। ନା ଖରାପ ପିଆଜ ଅଛି, ପିଆଜ ବି ଅଛି, ଖରାପ ପିଆଜ ତଳେ ଦେଇଛି, ଏଇଟା ପୋଚା ଗୁଡା ପଚା ରହିଛି। ଖାଲି ବାଡିଆ ପିଟା କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତା ଭିତରେ କେତେ ଖଣ୍ଡେ ପିଆଜ ଏମିତି ବାହାରିବ ଆପଣଙ୍କର? 3ଟା ବାହାରିବ, ପୋଚା 100 ଗ୍ରାମ ପଳେଇବ। ଚଳିବ ନା କଣ କହୁଛନ୍ତି? କିନ୍ତୁ 35 ଟଙ୍କାରେ ପାଉଛନ୍ତି। ହଁ 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 ହଁ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ବାଡିଆ ପିଟା ପିଆଜ କିଲୋ 35 ହିସାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଫେରେଇ ନେଲେ ପିଆଜ। ବାଡିଆ ପିଟା ହଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପିଆଜ ସରିଗଲା, ଆଉ ଲାଇନ ବି ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ପିଆଜ ସରିଗଲା, ପିଆଜ ଗାଡି ପଳେଇଲା, ତେଣୁ ଏମାନେ ରହିଲେ।